Cardinal. Idol yan. 2 minutes and 25 seconds. Ang Cardinal to sa Bene ng fake. Batis. Mahilay. Ito sa pay tablatin. Tablatin. Lumipad. Ibali-bali pa. 2 points by Cardinal. Ang Cardinal po dito. Pinasa kay Mahilay. Mahilay ng fake. Pinasa sa gitna kay Sapene. 2 points by Sapene. Ang dinero na Bacor. Bacor sa'yo, nagmamadali. Bacor, pinasa kay Veniegas. 2 points by Veniegas. Ang Cardinal, dribbling the ball. Pass to Robles. Robles malaksak. That is foul committed by Antindero, number 10. Mahilay to Sapene. To break moves. Basket. Tinero sa'yon. Antindero lang po madali. 1 minute and 40 seconds. Kaya nasa tablatin. Tablatin, sumalaksak. Wala. At lupad sa ilmo. Iyajapin. Ikaduhanan na sila. Hindi ka magabal na si Amboy ito. Veniegas sa ngayon, number 1. Nakawala, that is traveling violation. Villarreal to Cardinal. Robles for 3. Labot na lang. Elma sa ngayon. Sa Bacor. Last 1 minute. Bacor. Wala. Cardinal sa ngayon. Pass to nakalawa sa ambula natin. Elma to Antindero. 50 seconds. Tutay na din sa gitna. Wala. Gano'n rin mo, nakalik ka rin na. Lampas na Maynay. Huwag ka tao-tao. 2 points. Ayun, nakalik Bacor. Bacor sa'yo na gumadali. Bacor nagbuyan na ba? Kung lumipad, kinaliwa. Wala. Nakalik Villarreal to Robles to Sapene. Sus, may gugut sa tam. Tuwel mo. Napaw. 90. Bunas ang Asya. 15. Villarreal. 10 segundos. Patay. 3 points. Outside na lang. 5 segundos. Balik na sa buzzer. Ang Cardinal sa ngayon, ang 22. Ang Cardinal Bacor, back to Mahinay. Mahina, ito sa Pene, break moves. Wala. Nakani Bacor. Bacor sa ngayon, nag-dribble. Bacor, 2 points. Sumabay ka pa. Mahinay ng pass by Cardinal. Ang Cardinal sa ngayon, goes to Bumawi. That is foul committed by De La Piña, number 21. Pene, ito Mahinay, for 3. Tapos, De La Piña sa ngayon, pinasa kay Bacor. Bacor sa ngayon, that is foul committed by Cardinal, number 22. Pass to Bacor. Bacor, pinasa niya kay Tito Elmo. Elmo, nag-jump shot. Wala. Nakuha ni Sapene. Sapene to Cardinal. Nakuha ni Bacor. Aran na si Bacor. Side-step. Wala. Punta ko na platin. Iyan ako, nakuha ni Cardinal. Cardinal to Mahinay. Side-step. One nice pass. 2 points. Ang pinay-elbo ko na. Elmo. Elmo sa ngayon, lumipad. Wala. Sapene. Long pass by Cardinal. Nakuha ni Tablatin. Tablatin sa ngayon. Pinasa kay Elmo for 3. Wala. To Sapene. At Robles. Ayun. Napas ni Bacor. Na si Bacor na pumadali. Bacor. 2 points by Bacor. 15 to shoot. That is traveling violation. Apo, sobrang Latina. 30 ka 60. Wala. Nakuha ni Robles. Long pass by Maynay.
for 3. Wala. Bakor sa ngayon. Last 6 minutes. Tawag natin sa ngayon. Good. 30 second. Hoy! Nasa na pa. Cardinal. 2 points. Tawag natin. Steven. Sa Pele. Pumay na. Ito ng place for 3. Wala. Elmo sa ngayon. Elmo pinasa kay tabla din naman 21, 29. 5 minutes, 35 seconds. Tabla din kami pa, 2 points. To Cardinal. Na si Cardinal. Bumalik sa taas, 8 sa Frank. To Mahinay. 15 to shoot. To Cardinal. Nakawala. Nakuha ni Dila Peña. Nakuha ni to Mahinay. Ang lusot. Pinasa kay natin si Paul, kumidabit nila Piña, number 2. To Villarreal. Wala. Sa Pene. Wala pa rin. Nakuha ni Bacor. Wala. Tabla 10. Basket. Ring sa talon. Oy, Rod. Bata. To Cardinal. Pass to Robles. To Mahinay. To Villarreal. Basket. Elmo. Side set. 2 points. Raven Villegas. 15 to shoot. Tumahinay. 10 to shoot. For 3. Tapos. Mr. Longbang. Sab. Back. Okay. Antinero to Bacor. Bacor to Villegas for 3. Wala. Nakuha ni tabla 10. Tabla sa yun. 4 minutes. Nakuha ni Bacor. Side step mode. Wala. Last ball. Elmo to Bacor. 10 to shoot. Bacor to Villegas. Nag-fake. Wala. Nakuha ni Vergare. To Gaurana. Kabagito. To tabla 10. Tabla 10. Oy! Sobrang akusog. To Kabagito. Kabagito, dribbling the ball. 15 to shoot. Kabagito to for 3. Wala. Battle for 3 ba? Nakuha ni Villegas. Atas Villegas. Villegas, kwarta-kwarta. Foul ang ginawa kay Yusuf. One out of 2, committed by Villegas. Kabagito. Last 3 minutes. Garbaya Tinero, Kabagito. Nakawala sa isip food. Bola sa Sino ang Bacor mayo? number 1. Bacor. The ball. Boy, si Bacor. Ang Garibadora na Bacor sumalaksak. Pinasa sa ilalim ng Villegas. Wala. Villegas again. Foul ang tinawag kay Oh. Nakibo. wala Jamon. Nakuha Jamon ni wala. Nakagawa sa mula. Nakuha ni Antinero. Antinero to Bacor. Si Bacor na kuha nila. Bacor. 2 points. By Bacor. Wala nagkakapoy ah. Siya na lang abanse. Gara na sa'yo, yung garbay paglatin. 15 to Tapos shoot. dito Kabalquito. Kabalquito, kinaliwa. Wala. Battle for the rebound, nakadya pa rin Kabalquito. Kabalquito na Garana. Garana, lumipad, block by Villegas. Nakuha ni Vergare. Vergare na Kabalquito for 3. Wala. Nakuha ni Villegas. Nagagawa sa mula, that is jumper violation. Bola sa Katmo. Crossover. Sumalaksa. Kalayok pass kay Tito Els. What a nice pass. Rani Vergare. Nakawala.
Elmos ngayon. Sa kambid. Altenero. Oops. 4-3. Counted ah. Tapos. Ang good ah. Pati ka na. Pagkaurana. Good ah. 120 So, seconds. Yusay. Good. Ito yung Altenero. Altenero sa yun. Guys, smiling face. Wow. Iyajamon. 2 points. Basket. Back to Baylay. To Robles. Robles. Intercept by Paulo. To Altenero. Last 1 minute. Altenero sa ngayon. Altenero. Naglusot. Nakawala. Nakuha ni Bakur. Tapos basi si Bakur. Bakur number 1. Dribbling the ball. Bakur to Elmo. 15 to shoot. Elmo, ginamitan ng katawan. Pinasa kay Villegas sa ilalim. 2 points by Villegas. Villarreal. 35. Villarreal sa ngayon. Oops. Ano? Robles to Maynay for 3. 3 points. 15. Bakor to Villegas na fake. Nakawala. Nakuha ni Maynay. Nakatlag pa. To Villarreal. To Robles. 2 points. 4 seconds. Hoy! Ayun! To Villarreal. 15 to shoot. To Cardinal. Cardinal to sa Pene na fake. Yay! Highlights na nito. Ay nasa Elmo. Gusto bumawi. 2 points by Elmo. Ikaw. Robles. Robles ngayon. Pass to Villarreal. 15 to shoot. Maliit to Robles. 2 points. Ay, galit. Put mo sa Pene. Wala. Nakuha ni Elmo. Lopas by Bakor. Bakor sa ngayon. 2 points by Bakor. To Villarreal. Robles. Robles to Mahinay. Nag-step up for 3. Tapos, nakuha ni Elmo. Last 9 minutes. Para na sa Bakor. Ang kabuhat sila din. What a nice pass. 2 points. Bakor. Tataw natin. Avanse. Ang Cardinal to Mahinay. Sa Villarreal for 3. Go! 3 points. Grabe ang team Nasya. Tatlo isa ini kami boy-boy. 15 to shoot. Para na si Bakor. Pinasa kay dito niya Elmo. That is last ball. Bola. Oh, yeah. That is ball. Gamitin ba? Inbounding by Sapene. Sapene sa ngayon. Pass to Maynay. To Maynay to Villarreal. Villarreal sa ngayon. Taas-taas bang oras. 15 to shoot. Nakuha ni 10 to Casillas. shoot. That is Madrid. Foul. Maynay. Ayos, ayos. To Villarreal. To Maynay. 2 points by Maynay. Arilas tabletin. Tabletin sa'yo. Kadali-dali. Wala. That is last ball. Bola. Tabletin. Punta sa Bakor sa ilalim. Motorized pass. Ah, linti. Last 8 minutes. To Villarreal. To Sapene. To Bedmond. Wala. Nakuha ni Villegas. Villegas sa ngayon. Gadali-dali. Ang kwarta-kwarta. Wala. That is traveling position. Real pass to Cardinal. Time. 7 minutes and 30 seconds. What a nice block by Tito Elmo. Para na si Elmo. Gadali-dali. Traveling back. So, yung intercept by Tablatin. Tablatin to Bakor. Bakor to Tablatin. Foul by Robles.
Haragali. Ang Cardinal sa yun. Ang Galway tablatin. Ang Cardinal, nakawala. Basket. Gado ka naman. Bakor. 2 points by Bakor. Okay. Wala. Put back by tablatin. Mahinay. Robles. Robles to Mahinay. Mahinay to Robles. 15 to To shoot. Villarreal. For 3. 3 points. By Villarreal. Grabe si Villarreal. Mahinay. Mahinay for 3 again. Nakuha ni Cardinal. Wala. Nakuha ni Tablatin from Simbalay. Dahil Bibi. Wala Jacob. To Elmo. Elmo na bumadali. Elmo sayon. Pinaoy. Naulo pa. To Villarreal. Ginalawa ang bola. Pass to Robles. To shoot. Para na. Cardinal sayon. Last 6 minutes. Win na sa Villarreal. To Mahinay for 3. Wapit. Nagagaway sila na mo. Ang makagawa. Pinakagawa po. Nakuha na Tablatin. Gwapo gid siya. Tablatin sayon. Sumalaksak. Wala. Nagasa bola. Nakuha ni Tablatin. That is double violation. Pass to Villarreal. Villarreal sayon. That is foul. Kami ni Tablatin. Ayan. Elmo sa ngayon. Elmo nagpapadali. Lumipad. Wala. Nakuha niya ang tinero. Watalis pa sa Tablatin. Pero nakawala. Ang Tablatin sa yun. Watalis block. Paisa Pene. To Villegas. Walang pasok. Wala. That is kicking the ball. Wala. Pero Villegas. 2 points. Nasa Villarreal. Regarded by Elmo. Tumaynay for 3. Wala. Put back by Sapene. Lumipad. 2 points. 5 minutes. Bakor sa'yo. That is Paul. Kami naman Ronoy Soda. Isa sa sponsor natin. Payong gabi. Sa Villarreal. Paglambiring ba? 15 to shoot. Ato sa Pene. Wala. Nakuha ni Elmo. Elmo to Bakor. Wala na sa Bakor. Bakor sa ngayon. Nakuha ni Sapene. Sapene sa yun. Encargue Tablatin. To Villarreal. To Robles. To Mahinay. To Robles sa ilalim. Wadalis pass. Ay! Sayang. Kulang sa vitamins. Bakor, lumipad. Villegas. Put back, basket. Ato na, nabili ka na. Well, mas ngayon. Pass to Tablatin. Basket. Dua na lang. Pare. Dua na lang. Villarreal. Last 4 minutes. Kasi kaya Tablatin. Para na si Tablatin na yung BPO Simbalay. Basket! Alis na. Final score! Ito sa Pele. Sa Pele na pumadali. Gago! Binigay sa ayon. Ipanali-tali si Toto. That is defensive foul. For timeout. Sa atong nga pinalangga, ang Burog President Russell Cañete. Robles ngayon. Robles na pumadali. Robles na dribble. Pinakay Bela. Bertie! Malapit naman. Villarreal naman. To Cardinal. Decisive mode. Wala! Tulog. Buhay na kayo. Arnas Tablatin. Tablatin prime video. Simbalay lumipad. Wow, wala. Gili pa, Nakuha Gili! na Robles. Robles. Ay! Nakuha na still. Ay!
Bakor sa ngayon. Number 1. Dribbling the ball ng crossover. Sumalaksak. Pinasakay tablatin again. Basket. Grabe sa tablatin. MVP mode. From Subalay. Karinal. Ang Karinal gusto tumawin. That is foul. Killing the ball. By Karinal. Grabe sa tablatin. Magawa na yung MVP mode. Bakor. Lifting, traveling violation. Good! Robles sa ngayon. Cardinal, wala. Sa Pilipit, wala. Nakabula ni Robles. Wala. Nakuha ni Bakor. Bakor. Wala. Nakalamula. Nakuha ni Sabelo. Nakuha ni Bakor. Nakuha ni Tamlate. Nagpip. Tuloy, sila. Ilulis na mo. Ayaw mo, gulong. 2 minutes and 20 seconds. Walang minuto. Ang guys, kumain ay 2 Cardinal. 2 boys. Basket! Or sa ngayon. Wala. Foul, may Veniegas, number 1. Sam. Basket. Garot. Basket. Grabe si Rubles. Barreno. Arena Bangke, perhatikan saja. Last Skor. 2 minutes. Wala. Sayang. Grabe defense ang laban. Patilero, pati Baldiwan. Aragin! Basket! Alam mo galing pati Baldiwan. Pwede na kabalo ah. 1 minute and 20 seconds. Ay, aliyap galing. Ay, sayang na sayang. 1 minute. Veniegas gawin mo. Magnosa! Go! Bola. Gawin mo sa ngayon. Punta sa Antinero. 15 to shoot. Antinero sa ngayon. Kay Bakor. Bakor sa ngayon. 10 to shoot. Bakor, Tatitos. Patay! Sayang! Aray, si Manny. Wow! What a block! Bakor. Mahinay. Pass to Villarreal. Buti! Three balls! By Villarreal. 1 minute and 8 seconds. Aray, makalingaw. Tatablatin sa yun. Last 1 minute. Sa Veniegas. Antinero. Red! Go! Basket! Pas sa tabatin. Tabatin. Foul at naman kay Sabene. Ay, Sparkle. Ay. Mana itu? 45 seconds. Cardinal to Robles. 40 seconds. 15 to shoot. Cardinal. Atau Cardinal. 35 seconds. 10 to shoot. 10 seconds. Patay naman. Red! Kabos! Bagay! 29 seconds. Pachigas Lindos. Foul. By number. Wala. Palatin. Wala. John! Robles. 15. Pusok. Jesse Lindos. Steven the line. That is foul. Good.
Congratulations! Diwasa! Second game,